Dos elegantes. Siya katoy gibiyaan na sa ginikanan. Duwa niyang mangot intan wala pa'y kalibutan. Naggutong ang tiya naghigda daplin sa dalan. Sayang pangidaron sa trabaho li pa siya dawaton. Wala siya'y mahimo. Mga tara doon na sila'y matao. Iyang giyantos ang mga sipa o suntok kining bata nga kabus karon na wala nagkahadlok. Maatos mo ba ang mukha o nung basura? Matulog sa dala nagakurog walay silina. Musuyok og ragbi Para gutong di mapamatian Kinsay basulon Sila ba nagipasagdan? Unsaon na lang o kung ikaw sayang kahintang. Pasalamat kag dagkoy mong ginikanan wala magkulang. Dili sama ni Susyo yang kaugmaon kalitawagtan. Sa mga nakadung karon si Susyo nangayog taba. daghang kabatan unan nagipasagahan na lang sa ilang ginikanan. O daghang kabatan unan tungod sa mga bisyo nga ilang nakatunan. Kabatan unan dili nato pasagdan kay sila ang nagunit sa kaugmaon natong tanan. Gikan sa pagkabata, hantod nga nidako mga pilyo nga anak, ginika na nang magbago, ipa-eskwela ug tarong tagaan og silina. Apingan dungaganero nga no manging ana. Dili dali man sakripisyo ilang gibuhat, kasagaran sa anak kiat-kiat dayon pasikat. Wala sila galantaw kung unsay angay buhaton. Dapat tagad importansya ang atong kaugmaon para maangkon ang tinguha ug tumong. Busa kitang anak dili angay nga magpabadlong. Halos magkabuang kung anak na aman di problema. Magkautang-utang sa sige og pangitagwata para ikalipay sa anak sila magantos. Tagaag ug bili kung unsa atong ibalos. Sakit sa ilaha kong ingana ta permente. Basin unya magmahay kung sila nagiatake. O daghang kabatan unan nagipasagahan na lang sa ilang ginikanan. O daghang kabatan unan tungod sa mga bisyo nga ilang nakatunan. Kabatan unan dili nato pasagdan kay sila ang nagunit sa kaugmaon natong tanan. Kabatan unang paminawang tapos mong ginikanan kay sila nagpadako diri nato sa kalibutan. Huna ang pag-ayo gibuhatanan para sa imo og dili sila musugot maato ka sa gaotang bisyo kay maokay na gahatag og sa ilang ulo. Likay sa mga barkada nga walay kapuslanan. Atong ginikanan maodyod ang atong tuhuan. Maminaw tag maayo kung sa ilang istorya. Grabing paningkamot og sila pirmi gaantos. Imo pong hunaon sa ila kita mo balos kay kita ilang bulawan diri sa kalibutan na po'y ginikanan ilang anak nga O gipasagdan. daghang kabatan unan nagipasagahan na lang sa ilang ginikanan. O daghang kabatan unan tungod sa mga bisyo nga ilang nakatunan. Kabatan unan dili nato pasagdan kay sila ang nagunit sa kaugmaon natong tanan. O daghang kabatan unan nagipasagahan na lang sa ilang ginikanan. O daghang kabatan unan tungod sa mga bisyo nga